बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर पीक भट्टी रविल्ला वाली मुजफ्फरगढ़ से। आज का मेरा टॉपिक ये है कि स्मॉग क्या होती है और ये फॉग यानी धुंध से ये कैसे मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन, फॉग और स्मॉग बज़ाहिर दोनों एक ही तरह के नज़र आते हैं, एक ही तरह की नज़र आने वाली हालतें हैं, मगर असल में हकीकत में ये दोनों मुख्तलिफ हैं। फॉग या धुंध असल में पानी के छोटे छोटे ज़रात का मजमुआ है जिनको वाटर वेपर्स या आबी बुखारात भी कहते हैं। आबी बुखारात हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर दर्जा हरारत कम हो जाए तो ये आबी बुखारात छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाते हैं और हवा में तैरना शुरू कर देते हैं और धुंध की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ज़रात जब आसमान में हों तो इनको बादल कहते हैं। अगर ज़मीन के करीब हों तो धुंध यानी फॉग कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बादल जब ज़मीन पर उतर आएँ तो हमें धुंध की शक्ल दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, स्मॉग का उर्दू में कोई नेमल बदल लफ्ज़ नहीं है। स्मॉग असल में स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध का मिक्सचर है। ये स्मॉग का लफ्ज़ सबसे पहले लंदन में बना था, जब 1952 में वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाई गई थीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई थी, तो जिसकी वजह से वहाँ बहुत धुआं और इस तरह के हालात पैदा हुए। तो जब सर्दियों का मौसम आया तो फॉग बनने के बाद ये धुआं उसमें जब मिक्स हो गया तो ये एक जहरीली गदली सी धुंध की शक्ल इख्तियार कर गया। तो वहाँ से ये लफ्ज़ स्मोक निकला। अब यही स्मोक यानी स्मोक निकला और यही अब कई सालों से पाकिस्तान में जब फैक्ट्रियाँ लगाई गईं तो यहाँ भी ये इसकी शक्ल आ जाती है। और हर साल सर्दियों के मौसम में जब फॉग बनती है तो ये धुआं इसमें मुल्लिक हो जाता है और स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसमें आमतौर पर सल्फ़र, फास्फोरस और नाइट्रोजन कंटेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह और इस तरह के मुज़िर सेहत पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ तक धुंध का ताल्लुक़ है, ये इंसानी ज़िंदगी पर मस्बत असर रखती है, ताहम इसमें हद निगाह सिकुड़ कर कम रह जाती है, जिसकी वजह से सड़कों पर कम दिखाई देता है और हादसात होने का ख़दशा होता है। ताहम स्मॉग इंसानी सेहत पर मनफी असरात रखती है, ख़ास तौर पर बच्चों, हामला ख़वातीन, बुज़ुर्गों और इसके अलावा स्मोकर हज़रात और अस्थमा के मरीज़ या सांस की बीमारियों वाले मरीज़, इसमें उनके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। जब स्मॉग ज़दा इलाकों में ये सांस अंदर जाता है तो इसमें इसके सारे मुज़िर अज्ज़ा भी चले जाते हैं जो नाक और गले को खुश्क कर देते हैं और फेरेंजाइटिस वगैरह हो जाती है, या जब फेफड़ों में जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाती है। और अस्थमा के लोगों में इसके अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो बच्चों में भी इसके मुज़र असरात पड़ते हैं। तो जो बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं या पलते हैं तो उनमें उनके ब्रेन पर बहुत काफ़ी बुरे असरात पड़ते हैं। उनकी सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, उनका IQ लेवल आमतौर पर कम होता है। बुज़ुर्ग हज़रात
جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو آکسیجن کم ملتی ہے، تو ہائپوکسیا کی وجہ سے، یعنی آکسیجن برین کو کم ملنے کی وجہ سے ان میں پارکنسونزم اور الزائمر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جس میں ان کی یادداشت بہت کم پڑ جاتی ہے۔ اور اسی طرح حاملہ خواتین جو ایسے ماحول میں رہتی ہیں تو ان کے بچے عام طور پر کم وزن والے لو برتھ ویٹ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیدائشی نقص جیسے اسپائنا بائفڈا اور اسی طرح کے اور نقص بھی ہوتے ہیں بچوں میں پیدائشی۔ اور اس کے علاوہ جب اس میں سے اسموگ میں سے سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو اس میں الٹرا وائلٹ ریز کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے صحت کے لیے جو ضروری الٹرا وائلٹ ریز ہیں وٹامن ڈی نہیں بن سکتا، تو ایسے لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ان میں مختلف برے اثرات ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی بیماریاں سویر ہو جاتی ہیں ان سے کہ ان کی موت واقع بھی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک اس سے بچنے کا طریقہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسموگ کے دنوں میں کوشش کی جائے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں تاکہ یہ اسموگ گھروں کے اندر نہ جا سکے۔ تو اگر باہر جانا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال کریں تاکہ یہ زہریلے ذرات پھیپھڑوں کے اندر، سانس کے اندر نہ جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں پر ٹرانسپورٹ کا زیادہ رش ہوتا ہے ان جگہوں میں بھی کوشش کریں وہاں پر نہ جائیں، اور اپنے آپ پانی زیادہ استعمال کریں اور نیم گرم پانی سے غرارے کرتے رہیں تاکہ یہ ذرات دھلتے رہیں۔ اور یہ آنکھوں کو بھی کافی متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان کی انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی گھر سے باہر سے اندر گھر آئیں تو آنکھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے علاوہ غرارے کر کے اس طرح کے وہ دھواں وغیرہ کو صاف کر لیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو فوگ یعنی دھند اور اسموگ اس میں فرق بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور ان کے اثرات صحت کے لیے جو برے اثرات ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت صحیح رہے۔ تو اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو سینڈ کریں، اور اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔